everybody, I'm Devi. How are you today? I hope all of you are very good. So for today, I would like to give you presentation or information about material majas. So maybe one of you know what is majas? Alright, because you don't know about majas, please listen the presentation for now. Majas in English is figure of speech. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan pesan secara imajinatif dan kias. In English, figure of speech is a language style used by writers to convey message imaginatively and figuratively. Jenis-jenis majas, the type of majas. Ada 4 jenis majas. Yang pertama, majas perbandingan. In English, figure of speech comparison. Yang kedua, majas sindiran. In English is figure of speech satire. Yang ketiga, majas penegasan. In English is figure of speech affirmation. Dan yang terakhir, majas pertentangan. In English is figure of speech controversy. Yang pertama, majas perbandingan. Majas perbandingan adalah majas yang membandingkan atau mengkomparasi antara satu objek dengan objek yang lainnya. Yang termasuk majas perbandingan ialah metafora, metonimia, hiperbola, dan yang lainnya. In English, comparative figure of speech is figure of speech that compares one object with another object. Comparative figures of speech include allegory, metaphor, metonymy, and hyperbola. Yang kedua, majas sindiran. Majas sindiran adalah majas yang menyatakan sesuatu dengan tujuan menyindir. Yang termasuk majas sindiran ialah ironi, sarkasme, dan sinisme. In English, satire figure of speech are figures of speech that state something with the aim of satire. Comparative figure of speech include irony, sarcasm, and skinniness. Yang ketiga, majas penegasan. Majas penegasan adalah majas yang menyatakan suatu hal yang secara lebih tegas dan jelas. Yang termasuk majas penegasan itu adalah pleonasme, repetisi, dan aliterasi. In English, an affirmative figure of speech is a figure of speech that states something more firmly and clearly. So, the figures of speech for affirmation include pleonasm, repetition, and alliteration. Yang keempat, ada majas pertentangan. Majas pertentangan adalah majas yang menggunakan kata-kata kias yang bertentangan dengan maksud asli penulis yang curahkan dalam kalimat tersebut. Yang termasuk majas pertentangan itu adalah litotes and paradox. In English, a figure of speech of contradiction is a figure of speech that use figurative word that's contracted the original intention of the audience in the sentence. The figures of speech for conflict include litotes and paradox. Ada contoh macam-macam majas. In English, example of various figures of speech. Yang pertama, ada majas alegori. Majas alegori adalah majas yang menyatakan ungkapan kiasan atau penggambaran. In English, an allegorical figure of speech is a figure of speech that expresses a figurative or descriptive expression. Contoh, yang pertama ada hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas dan kadang pula di bawah. In English, life is like a spinning wheel, sometimes up and sometimes down. Yang kedua, merawat anak ibarat merawat tumbuhan. In English, caring for children is like caring for plants. Yang ketiga, rasa amarah itu seperti api, semakin disulut semakin besar. In English, anger is like fire, the more it is ignited, the bigger it gets. Yang kedua, ada majas metafora. Majas metafora adalah majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. In English, a metaphorical figure of speech is a figure of speech that uses an analogy or smile about two different things. Contohnya, yang pertama ada Fahri dikenal sebagai kutu buku saat ia duduk di bangku kuliah. In English, Fahri was known as a bookworm
when he was in college. Yang kedua, ia dulu sempat dikenal sebagai sampah masyarakat. In English, he was once known as the trash of society. Dan yang terakhir, janganlah engkau berkecil hati jika mengalami kegagalan. Don't be discouraged if you fail. Yang ketiga ada majas metonimia. Majas metonomia adalah majas yang menyatakan sesuatu hal dengan memakai kata lain yang mempunyai keterkaitan. Misalnya sebuah merek dagang. In English, a metonymia figure of speech is a figure of speech that states something by using other words that are related. For example, a trademark. Contoh yang pertama, jamaah umroh asal Indonesia pergi Mekah menggunakan Saudi Arabia Airlines. In English, umroh pilgrim from Indonesia went to Mekah using Saudi Arabia Airlines. Yang kedua, ada secangkir kapal api menemani pagiku yang cerah. A cup of first sip accompanied by bright morning. Dan yang terakhir, ibu selalu menyiapkan energen untuk sarapan kami. Mother always prepares energen for our breakfast. Keempat, majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. In English, hyperbola is a figure of speech that uses expression that are excessive and don't make sense. Contoh yang pertama, suara lantang itu menggelegar membelah langit. In English, the loud voice thundered through the sky. Yang kedua, pujian dari orang lain membuatnya melambung tinggi ke angkasa. In English, praise from others makes him soar high into the sky. Yang kelima, ada majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas ini seakan menggantikan fungsi benda mati yang dapat bersikap layaknya manusia. In English, personification figure of speech is a figure of speech that seems to replace the function of inanimate object which can behave like humans. Contoh yang pertama, dengarlah suara pasir yang berbisik. In English, listen to the sound of the whispering sand. Yang kedua, lihatlah rumput yang bergoyang. In English, look at the swaying grass. Keenam, ada majas ironi. Majas ironi adalah majas yang memberikan ungkapan dengan cara menyembunyikan fakta dan mengatakan hal yang sebaliknya. In English, an ironic figure of speech is a figure of speech that provides an expression by hiding fact and saying the opposite. Contoh yang pertama, wah suaramu indah sekali seperti kaset kusut. In English, wow, your voice is beautiful as a crumpled cassette. Yang kedua, keren sekali nilai rapotmu dengan banyaknya nilai berwarna merah. In English, your report card is really cool with lots of red marks. Yang ketiga, harum sekali badanmu sampai-sampai bunga pun layu saat kau lewat. In English, your body smells so good that the flowers wilt when you pass by. Yang ketujuh, ada majas sarkasme. Majas sarkasme adalah majas sindiran yang kasar. In English, the figure of speech for sarcasm is a figure of speech for rude sarcasm. Contoh yang pertama, dasar otak udang, pekerjaan mudah saja tidak bisa kau kerjakan. In English, you shrimp brain, you can't do easy work. Yang kedua, dasar pemalas, matahari sudah tinggi kau masih saja tidur. In English, you lazy bastard, the sun is high, you are still sleeping. Yang ketiga, aku tak selera makan karena aroma masakannya tercium sangat busuk. In English, I don't have an appetite because the food smells really bad. Yang kedelapan, majas sinisme. Majas sinisme adalah majas yang bersifat mencemooh atas ide atau pemikiran. In English, a cynics figure of speech is a figure of speech that is ridiculing ideas or thoughts. Contoh yang pertama, mulutmu seperti bau naga. Apakah kamu tidak tahu cara menggosok gigi? In English, your mouth
smells like a dragon. Don't you know how to brush your teeth? Yang kedua, kamu sudah sangat jenius kan? Kenapa masih bertanya kepadaku yang bodoh ini? In English, you are such a genius, right? Why are you still asking the stupid me? Yang ketiga, mereka manusia berhati iblis. Tidak peduli siapapun pasti akan mereka siksa. In English, they are devil-hearted humans. No matter who they are, they will definitely torture them. Yang kesembilan ada majas pleonasme. Majas pleonasme adalah majas yang menambahkan keterangan pada kalimat yang sudah jelas atau sebenarnya tidak diperlukan. In English, a pleonic figure of speech is a figure of speech that adds information to an already clear sentence or it's not actually needed. Contoh yang pertama, dia sudah turun ke bawah setengah jam yang lalu. In English, he had come downstairs half an hour ago. Yang kedua, baru saja ia naik ke lantai atas. In English, he had just gone upstairs. Yang ketiga, mereka memutuskan masuk ke dalam lembah yang gelap. In English, they decided to enter the dark valley. Yang ke-10, majas repetisi. Majas repetisi adalah majas pengulangan kata atau frasa atau klausa untuk mempertegas maksudnya. In English, a repetition figure of speech is a figure of speech repetition words, phrases, or clauses that emphasize the meaning. Contoh yang pertama, awas tunggu kedatangan Kisanak tunggu. In English, watch out, wait for my arrival Kisanak, wait. Yang kedua, sudah cukup, sudah, aku muak denganmu. In English, it's enough, already I'm sick of you. Yang ketiga, ayo tunjukkan kemampuanmu, ayo. Come on, show your skill, come on. Yang ke-11 ada majas aliterasi. Majas aliterasi adalah majas yang menggunakan pengulangan huruf konsonan pada awal kata. In English, alliteration is a figure of speech that uses repetition of consonant letters at the beginning of words. Contoh yang pertama, senyum sopan sama sesama. In English, smile politely at each other. Yang kedua, mondar-mandir mencari makan malam. Pacing back and forth looking for dinner. Yang terakhir, sepucuk surat saat senja. In English, a letter, a ducks. Yang ke-12 ada majas litotes. Majas litotes adalah majas yang menggunakan ungkapan penurunan kualitas untuk merendahkan diri. In English, the litotes figure of speech is a figure of speech that uses the expression this line in quality the demand oneself. Contoh yang pertama, selamat datang di gubuk sederhanaku ini. In English, welcome to my simple hut. Yang kedua, semoga kamu senang dengan hadiah kecil dariku. In English, I hope you enjoy the little gift from me. Dan yang terakhir, handphone usang seperti punyaku ini tentu tidak sebanding dengan milikmu. An old cell phone like mine is certainly not comparable to yours. Dan yang terakhir ada majas paradoks. Majas paradoks adalah majas yang membandingkan situasi asli atau fakta dengan situasi yang berkebalikannya. In English, a paradox is a figure of speech that compares an original situation or fact with a situation is the opposite. Contohnya, aku merasa kesepian di tengah keramaian ini. In English, I feel lonely in this crowd. Alright, do you have question? Alright, because you don't have question, because do you understand about this material, please make an assignment about the 4 types of figure of speech. If there is anything you want to talk while working in the assignment, you can comment in the comment column. Oke, jika kalian sudah paham atau mengerti dengan material ini, tolong buat tugas di rumah tentang keempat jenis
figures of speech atau majas tersebut. Okay, so that's the material about figure of speech. I hope you get useful knowledge from this presentation. Good luck and thank you.